Bonjour, bienvenue sur Argus.fr pour découvrir la nouvelle Audi A4 2015. Cette quatrième génération d'Audi A4 se distingue par une calandre beaucoup plus basse, beaucoup plus large, avec une face avant qui rappelle un peu l'Audi TT, des feux très marqués avec ce contour en Z et cette technologie Matrix LED qu'on avait autrefois sur l'Audi A8 et maintenant qui descend en gamme sur l'A4, et surtout par des plis de carrosserie très marqués. On voit ici la découpe du capot qui revient sur le bord de l'aile et va jusqu'ici. En fait, c'est des formes simples, sobres et parfaitement maîtrisées. Je vous propose de venir à bord du véhicule pour découvrir les nouvelles technologies embarquées. Si la robe de la nouvelle Audi A4 a évolué par petites touches, en revanche à bord c'est la révolution. Il y a un tout nouveau tableau de bord qui est traité à l'horizontale et puis une débauche de technologie avec le virtual cockpit qu'on a vu dans l'Audi TT. Donc il n'y a plus de compteur, tout est analogique, tout est digital pardon, avec des menus paramétrables. Une nouvelle interface multimédia ici avec cet écran qui est rapporté. C'est une première chez Audi parce qu'avant les écrans surgissaient de la console centrale, maintenant c'est plus grand. C'est comme chez BMW, comme chez Mercedes. Ça permet d'avoir des éléments qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus lisibles. Et puis dernier point, cette commande de climatisation qui est tactile. Lorsqu'on approche le doigt, le menu se met en place et ça permet en fait d'avoir plus de commandes, plus de fonctions pour un côté beaucoup plus high-tech. Cette nouvelle Audi A4 est beaucoup plus accueillante que l'actuelle. Il y a plus d'espace au niveau du toit, plus d'espace au niveau des jambes et plus d'espace en largeur. Ça lui permet de revendiquer d'être le modèle le plus logeable de son segment. Donc face à une BMW série 3 et à une Mercedes classe C, normalement c'est à l'arrière de celle-ci qu'on peut voyager de manière la plus confortable possible. Cette nouvelle Audi A4 sera commercialisée à partir du mois de novembre 2015. Il y aura 4 moteurs diesel de 150 à 272 chevaux et 3 moteurs essence de 150 à 252 chevaux. A bientôt sur l'Argus.fr.
Audi A4, Allroad 4. Se destacan en este vehículo de alta gama sus inserciones en aluminio trigón, su retrovisor exterior térmico, abatible electrónicamente, de ajuste automático de posición, antideslumbrante en ambos lados, su sistema informativo para el conductor con pantalla color. El motor TFSI del Audi A4, Allroad 4, potente y avanzado, entusiasma por su dinámica deportiva. Su potencia de 211 caballos cuenta con una potencia de salida de hasta 350 Nm y su consumo es reducido. Equipado con Audi Valvensystem, el Audi A4 Allroad 4 no solo dispone de un par motor elevado y una eficiencia de última generación, sino que también está preparado para aceptar cualquier desafío. Con el sistema de información al conductor, tiene siempre toda la información importante a la vista. Proporciona información del ordenador de a bordo, incluye sistema AutoCheck, entorno del sistema MMI, así como indicador digital de la velocidad. Un sensor de radar en la parte frontal del vehículo mide la velocidad y la distancia relativa con respecto al vehículo que circula delante. Si la distancia disminuye, el sistema Adaptive Cruise Control reduce la velocidad, incluso si es necesario, actuando sobre los frenos, hasta un 25% de la fuerza de frenado máxima. Si esto no es suficiente, el sistema avisa al conductor mediante una señal de advertencia acústica y óptica para que tome el control de los frenos. Audi Drive Select.
el innovador sistema de dinámica de la conducción, Audi Drive Select, permite al conductor elegir entre 3 o 4 configuraciones del vehículo, permitiendo ajustar las características de los diferentes sistemas según el equipamiento del vehículo para adaptarlos a la marcha, estado de la calzada y el modo que haya elegido según sus preferencias personales. El conductor puede elegir entre 3 modos de funcionamiento para el Audi Drive Select: Comfort, Auto o Dynamic, cuyas características van desde el más confortable hasta el más deportivo. En función del modelo, el Audi Drive Select dispone de un modo denominado Efficient que prioriza la reducción del consumo y emisiones de carbono. Su techo de cristal panorámico y sus llantas de aluminio fundido de 81x18 en diseño rotor de 5 brazos con neumáticos 245/40 R18, todo el conjunto de este Audi hacen que sea un verdadero placer manejarlo. Autofans tuvo el placer de testear este vehículo en las dunas de Pinamar y Cariló. Como ustedes podrán observar, el atrevido manejo puso de relieve las excepcionales condiciones de esta verdadera maravilla de la mecánica y el diseño alemán. Sus precios parecerían elevados, sin embargo valen y retribuyen cada dólar que se invierta en ellos. Cuesta $128.700 la versión Attraction y $139.850 la versión Ambition. Agradecemos muy especialmente a Soledad Sena y todo su equipo por el préstamo de tan magnífico vehículo que pasó todas las pruebas a las que fue sometido. Here we have a 2007 Audi A4 Avant. It's black in colour with leather interior and it's just gorgeous. It's got alloy wheels, it's a 1.8 litre turbo, and it's got all the S-Line options, including two-tone leather, bucket seats. This car's also got a sunroof. Travelled just 70,000 kilometres from new. It looks like every service has been done at Audi, which is fantastic. And when I say Audi, I mean the Audi dealership. I think it was Audi of Brookvale, from memory. These are great for everything. Whether you want to take it to the snow, whether it's to drop the kids to school, they're economical, reliable, and very safe. I personally think the wagons are much better value and even look better than the sedan. For a black car, it seems to be in very good condition. It's very straight. There are some stone chips on the bonnet from the freeway, which I don't think is a bad thing at all. It basically means it's been driven on the freeway, which is good. It hasn't just been driven in the city. It still has the cargo net, which is great if you've got parcels and things in the back. It's got that as well. It's got a full-size spare, which is alloy, obviously. It's got these very nice European plates, which I think were about $450 as an option. As I said, looking down the side, it does look very straight. I can see some very nice Pirelli tyres. The alloy wheels are also good, not scratched or damaged. We just sold 2 other black A4 Avant wagons in a similar sort of year, but this one's in much better condition. The other cars, I believe, had about 150,000 kilometres, so we think 70,000 kilometres for a car which is 7 or 8 years old is more than reasonable. So if you've been looking for an Audi A4, even if you have been looking at sedans, please come and have a look at this. I think it's just absolutely gorgeous and has all the options you could want. To mention a few again, driving lights, sunroof, alloy wheels, bucket seats, two-tone leather. Obviously, they've got air conditioning. Another thing it has actually is paddle shift behind the steering wheel. Even looking at the driver's seat where you get in and out, it's very, very good. So we're the Old Time Centre in Marrickville. We're located in Sydney.
We do specialise in European cars. We've got about 65 to 70 cars in stock at the present time. Thank you so much for watching, and we look forward to hearing from you.